बंधु माने 11 वर्षर झियो माँ केमिति हेला आउ ता सहित कौन सब घटिथिला एही सत कथाटी शुणिले आपण मानक रूम टांकुरी उठिबो। एही सत कथाटी कहिबा पूर्वरु मोर छोट अनुरोध कि छोट छोट झियो मानकर माँ बापा माने एही कहानीटी को आरंभरु शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु काहेकि ना एही परी घटना आम समाज रे लुचै रखा जाए। आ कहानीटी भल लागिले मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। बंधु माने एही घटनाटी बिहार रो जने डॉक्टर लोकलोचन को आनिथिले। से कहिथिले कि एही घटना को से निजे सामना करिसंती बोली। आ से एही कथा मध्य कहिथिले कि एही सत्य घटना को अधिक रु अधिक लोकंक पाखरे पहुंचाइबा पई। मु हेउची डॉक्टर मीनाक्षी। से दिन थिला सप्ताहर वर्किंग प्रथम दिन माने सोमवार जेतेबेले जन महिला निज 11 वर्षर झियो को नहीं मो क्लिनिक रे प्रवेश करथिले। जेतेबेले मु सेही छोट झियोटी को देखिली तो मो मुह खोला को खोला रही गला काहेकि ना से कुनी झियोटीर पेट सामान्य ठारू बहुत बड़ थिला। मु भाबिली कि बोध हुए तार किछि रोग थिबो किबा पेट रे पानी जमा होइथिबारो पेट इते बड़ होई जाईछि। किंतु जेतेबेले मु झियोटीर मां को नजर कली तो तांको आखिरे लुह थिला। मु कहिले कौन हेछि भौणी आपण एमिति कांदुछंती काहेकि? से झियोर मां मते कहिले कि मैडम भगवानक राण आपण मो इज्जत बंचै दियंतो। मु तांको ठारू एमिति कथा सुनी झियोटी को जेतेबेले गंभीर दृष्टि रे देखिली तो बुझी पारिले कि घटनाटी कौन होइथिबो बोली। मो कहिबा अर्थ हैला कि सेही 11 वर्षर कुनी झियोटी प्रेग्नेंट थिला बोली। मु अल्ट्रासाउंड करिया पई झियोटीर मां को कहिली। से सांगे सांगे कहिले कि एहार कौनसी आवश्यकता नहीं। आपण कौन देखि पारु नाहंती कि से प्रेग्नेंट अछि बोली? आपण तो जने डॉक्टर आ आपण तो सब जानती। मु कहिले अरे नाई सेमिति नुहे मते अल्ट्रासाउंड करी जानिबार अछि कि शिशुर स्वास्थ्य केमिति अछि आ ए कुनी झियोटी केमिति प्रेग्नेंट हैला या सहित के खराब काम करिसंती कि? एतिके कही मु जेतेबेले तार मां को आड़ को चाहिली तो से कहिले कि ए विषय मु किछि भी जानिनी किंतु ये आम मुह को कला करबा को किछि भी बाकी रखिनी कही से मो आगरे हाथ जोड़ी कहिले कि जदि यार बापा ए विषय जानिबे तो से ताकू जीवंत पोती देबे। मु तांको आश्चर्य होई कहिले कोन कहउछंती आपण? झियर एते बड़ पेट अथच तार बापा किछि भी जानि नाहंती। मो कथा सुनी से भौणी जनक तांको आखिर लुह पोछि देले आ कहिबारे लागिले कि ना से भाबुछंती कि यार पेट रे पानी जमी थिबो नहेले किछि इन्फेक्शन होइथिबो आ एमिति रे भी मो झियो बहुत वीक अछि। से केवल आम गाँ रे थिबा कोठ घर को पुराण पढ़िबा को आ सुनिबा को जाए आ ता ठारो बयसर छोट पिला को पुराण शिक्षा दिए काहेकि ना पूजा पाठ आ पुराण प्रति मो झियोर बहुत आग्रह अछि। वास्तव रे कथा हेउछि आम पिला माने बहुत भल परिवेश रे रुहंती से माने बहुत भल पढ़ंती आ सेमानक पाखरे किछि भी अभाव नहीं। आ एबे कोन करि परिबा भगवानंकर जहा किछि इच्छा कही मुंड तळको करी कांदिबारे लागिले। मते तांको ऊपर संदेह हैला काहेकि ना एहा केमिति संभव? एही पिलाटी कोनोसी पुरुष बिना से प्रेग्नेंट केमिति होई परिबो? नचेत तार मां निश्चय अवहेला करिसंती सेथि पई ए कुनी झियोटीर एमिति अवस्था होईछि। ए सब कथा मो मने मने भाबिली। मु देखिली से कुनी झियोर मां मो सहित आखि मिसाउ नाहंती आ नजर तळको करी रहुछंती। मते एपरि अनुभव हेउथिला कि से कुनी झियोर मां मते पूरा कथा कहिबा को चाहू नाहंती। मु तांको कहिली तुमको तुम झियोर सोनोग्राफी कराइबा को हेबो तापरे जाई मु किछि जानि परिबी। से स्त्री लोक जनक तांको झियोर सोनोग्राफी कराइबा पई राजी होई गले आ तापरे से झियोटी को सोनोग्राफी रूम को नेकी गली। से झियोर मां कहिले मैडम मु मध्ये आपनक सहित जिबी। मते एमिति लागुथिला जेमिति कि से भौणी जनक ताको झियो को मो सहित एका छाड़ीबा को चाहू नथिले। मते बहुत अजब लागिला कारण एमिति व्यवहार घरोई क्लिनिक रे करिथांती आ सरकारी हॉस्पिटल ले ना डॉक्टर माने बेसी कथा कहंती ना आउ किछि। से माने तो डॉक्टर का सब कथा मानि नियंती। मु तांको मना करि पारिली नाही। से मो सहित रूम को आसिले आ मु जेतेबेले सोनोग्राफी करूथिली त से मध्य स्क्रीन को देखुथिले आ मते कहिले कि
कौन भाबुछंती आपण मो झीर इज्जत बंचा जाई पारिबो तो मु तांको कहिली कि शुणंतु से जणे छोट झील से जेते बेले किछि भी अपराध करिनी तेबे आपण काहेकि बारंबार ता मुंडरे अपराध लदी देउछंती छोट झील माने तो ए विषय किछि भी जानि नथांती ना कौनसी ध्यान थाए जना नाही एमिति खराब काम विचारी सहित किए करिछि आउ हाँ तुमको तुम झील उपरे कड़ा भाबरे नजर रखिबाकू हेबो कि तार चतुर्पार्श्वरे किए चलुछंती आपनको जानिबाकू हेबो कि आपनको झील काहा सहित मिसुछि से कौन करुछि आ कुआडे जाउछि एमिति कि किए तांको सहित रहुछि आउ या सहित आपनको निज झीर भल भाबरे जत्न मध्य नेबाकू हेबो सोनोग्राफी रिपोर्ट आसीबा मात्रे जानी पारिबे कि झीर कौन हेइछि जदिओ मु सब किछि जानि सारिथिली हेले एई स्त्री लोकंकु कौन कहिबी से विषय चिंता करी अध घंटा बिताइथिली कौनसी माँ निज 11 वर्षर झील को एहीपरि अवस्था देखि पारिबो नाही आउ जदि बा मु सबु सत कथा कहि दिए तेबे से कुनी झीलटी को मारिबा आरंभ करिदेबे मु से स्त्री लोकंक सहित बहुत भाबी चिंती कथा होइथिले आउ कहिले कि देखंतु भौणी आपणक झील बहुत जटिल परिस्थिति दे गति करुछि एमिति कि तार जीवन मध्य चली जाई पारे तेणु आपण को ए झीर बहुत ध्यान रखिबाकू हेबो जदि आपण यार भलरे जत्न नेबे एहार जीवन सहज होई जिवो एमितिरे भी आपण ए झीर माँ आउ ता सहित केमिति खराब व्यवहार करि परिबे आउ ए झील तो एबे 8 मासर गर्भवती एबे याकू किछि मेडिसिन देले तार भविष्य सब दिन पई नष्ट होई जिवो बहुत भल हेबो कि आपण झील को घर को नै जांतु आ तार भल भाबरे जत्न नियंतु पिला जन्म हेबा समय हेले ताको हॉस्पिटल को नै के आसीबे किंतु से स्त्री लोक जनक कांदीबा आरंभ करदेले आ कहिले कि मैडम आपण जेउ कथा कहउछंती ताहा असंभव जदि झील को घर को नै के जिबी तेबे पिला जन्म हेबा पूर्वरो ताको माटी रे जियंता पोती दिया जिवो आपण निजको मो जगह रे रखि टिके चिंता करंतु जदि आपण एई भଳି झीर माँ होई थांते आउ एते छोट बयसरु आपणक झील माँ होई थांता ताहेले कोन आपणक स्वामी आपणको क्षमा करि दै थांते सबु किछि दोष झीर माँ ऊपर को आसी थांता ताको मु एपरी अवस्था रे घर को बिल्कुल भी नै पारिबे नाही दया करी मते किछि समाधानर रास्ता कहंतु मु से स्त्री लोकर कथा सुनी पूरा आश्चर्य होई गली मु कहिले आपण झील को जदि घर को नेबेनी तेबे केउ ठारे छाडिबे आउ ए कुनी झीर अवस्था को बुझिबा पई आपणक व्यतीत आउ किए अछंती तो कहंतु मु किछि भी जानिनी मैडम जदि आपणक पाखरे किछि समाधानर रास्ता अछि तेबे कहंतु नचेत ए झील निश्चय मृत्युमुख को जीव एतिकी कही झीलटीर माँ पुणी कांदिबारे लागिले किछि समय बहुत भाबिबा आ चिंता करिबा परे से झीर माँ को कहिली कि आपण आपणकर झील को मो क्लिनिक रे रखि परिबे जे पर्यंत झीलटीर डेलीवरी न हेइछि आपण कोन मो कथारे राजी से स्त्री लोक जनक मो कथारे सांगे सांगे राजी होई गले आ कहिले हाँ हाँ एया ठीक हेबो मु मो स्वामी को कहिदेबी कि झील को मो भौणी घर को छाड़ी देइछि से किछि भी कहिबेनी आ एमिति रे मो भौणी मो झील विषय सब किछि जानिछि सेथि पई किछि हेले असुविधा हेबो नाही एबे आपण मते कहंतु कि एथि पई आपण मो ठारू केते टंका नेबे से स्त्री लोक जनक बहुत असुस्थ थिला परि जणा पडुथिले आ झील पई बहुत चिंतार मध्य थिले सेथि पई मु तांको सांत्वना देई कहिली मु आपणक ठारू किछि भी टंका चाहुनी मु केवल एही छोट झील को सहाय्य करबाकू चाहूछि एमितिरे भी मो क्लिनिक रे राति समय केही रुहंती नाही मु एका ही रुहे आ मु ए झीर भल भाबरे जत्न नै पारिबी आ बाकी समय रे मु याकू मो सांगरे घर को नै जिबी जदि आपणकर मो उपरे विश्वास अछि तेबे झील को मो पाखरे छाड़ी दे जाओ से मो पाखरे तांको झील को छाड़ी दे चली गले से जीवा परे मु सेई कुनी झील को पचारिले कि तुमे कोन स्कूल को जाउछ कारण मु जानिबाकू चाहूतिले कि ता सहित स्कूल की बस रे केही खराब काम करि नाहंती त किंतु से किछि भी कहि पारिला नाही कहिबाकू गले पिलाटी किछि भी जानि पारु नथिला कि ता सहित कोन सब घटिछि बोली झीलटी निरीह भाबरे मते पचारिला कि डॉक्टर कोन मोर भी कुनी बेबी हेबो मु कहली हां मामा किंतु एबे ठारू तुमको तुमर जत्न भल से नेबाकू हेबो आ डिया डे करबा त बिल्कुल मना आ सब बेले भगवान को प्रार्थना करबाकू हेबो मु ताको पुणी थरे पचारिली कि
ତତେ କଣ କିଏ କେତେବେଳେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ତା କଥାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରଦିନ ଝିଅଟିର ମା ହାଲୁଆ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ସବୁ ନେଇ କ୍ଲିନିକରେ ରଖିଦେଲି। ସେ ଝିଅର ମା କହିଲେ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ଯିବି। ଏବେ ଡେଲିଭରିର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ମତେ ଭୟ ରହୁଥିଲା କି ଏଇ ଝିଅଟିର କେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ନଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅର ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟେନସନ ନ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେ କୁନି ଝିଅଟିର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କୁନି ଝିଅଟି ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଛୁଆ ଦୁଇଟି ସୁସ୍ଥ ସବଳିଆ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। କୁନି ଝିଅଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସିଧା ଆମ ଘରକୁ ନେଇଗଲି। ସେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁନି ଝିଅଟି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁନି ଝିଅଟିକୁ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘରର କାହାକୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅର ମାଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇଟି ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜଣେ ଦମ୍ପତିକୁ ଦେଇଦେଲି, ଯାହାଙ୍କର କିଛି ବି ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେ ଝିଅଟିର ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ମୋର ଏଇ କଠିନ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ। ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଛୋଟ ଝିଅଟି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲି। ଭୁଲି ବି ଥାନ୍ତି କେମିତି? ଘଟଣାଟି କିଛି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ କି ଯେମିତି ସେ କୁନି ଝିଅଟି ମତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମା ପାଇଁ ଯେମିତି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ସେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ସେଇ ଝିଅଟି ସହିତ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ବୋଲି। ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲି କି ସେ କୁନି ଝିଅର ମା ତାର ବହୁତ ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିନଥିଲି। ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅଟିର ମା ପୁଣି ଥରେ ମୋ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ଝିଅଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ସେମାନେ କିଛି ଅଲଗା କାମରେ ଆସିଥିବେ କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେ ଝିଅଟିର ମା ମତେ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ଝିଅର ମା କହିଲେ କି ମୋ ଝିଅ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କି କି ଅନୁଭବ? ଝିଅର ମା ମୋ କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲି। ତା ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ଏତେ କମ ବୟସର ଛୋଟ ଝିଅ କିପରି ବାରମ୍ବାର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପୁଣି ଏଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ଝିଅଟି ପାଖରେ କି ତା ମା ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମତେ ସତ ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଝିଅର ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କାମ କରୁଛି? ଝିଅଟିର ମା କହିଲା, ନା ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲି, ତେବେ ଏସବୁ କଣ? ଝିଅଟିର ମା କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତ ଏସବୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ଏସବୁ ଅନୁଭବ କଲିଣି ମୋ ହାତ ପାଦ କମ୍ପିବାରେ ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଠିକ କି ଭୁଲ। କାରଣ ଆପଣ ତ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ମରିଯିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି ଆଉ କହିଲି କି ପ୍ରଥମେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବାନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରୁମକୁ ନେଇକି ଗଲି ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି କି ଏ ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ଘଟିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଝିଅର ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସତ କହିଦେଲି। ଝିଅର ମା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ମିଛରେ କାହିଁକି କହିବି? ସେ ଝିଅର ମା କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବେ ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଇ କି ମା ଯିଏ କି ନିଜ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମାମଲାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟିର ମା କହିଲେ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ତାର ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ଆପଣ କେବଳ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏ ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିବନି କି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଘଟଣାକୁ ଏବେ 14 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମୋ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଝିଅ କି ତା ମା କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥରକ ମୁଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲି ନାହିଁ, କେବଳ ମେଡିସିନ ଧରେଇଦେଲି। ସେ ଝିଅର ମା ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବାରମ୍ବାର ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେହ ଥରୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ କି ଯଦି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତେବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଝିଅ ସହିତ ଯାହା କିଛି ବି ଘଟୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୋଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଝିଅର ସାବତ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବେ ତେବେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କେବଳ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛି, ନଚେତ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ତା ବୟସର ବି ସେଇ ଝିଅ ବୟସର ହେବ। ସେ ତା ମାଙ୍କ ସହ ମୋ କ୍ଲିନିକ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆସିଥିଲା ତାର ବୟସ ମଧ୍ୟ 13 ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି କି ମାମଲା ତ ଏକା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲି। କାହିଁକି ନା କ୍ଲିନିକକୁ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି କି ସେ ଝିଅଟି ସେମିତି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଝିଅଟିର ମା କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। କାହିଁକି ନା ୟା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଅଜବ ହେଉଛି ଯାହା କେବଳ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲି କି ଏଇ ଝିଅର ବି ସେ ପ୍ରଥମ ଝିଅର ଘଟଣା। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରୁମକୁ ନେଇଗଲି ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲି ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଘଟଣା ତ ପୁରା ପୂର୍ବ ଝିଅ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଝିଅର ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ ସତ କହିଦେଲି। ତୁମ ଝିଅ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଝିଅର ମା ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଝିଅ କଥା ବି କହିଦେଲି। ମୋତେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେସ୍ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲି ଆଉ ଆଗରୁ ଏସବୁ କେସ୍ ନେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ଏସବୁ କେସ୍ ନେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ଝିଅ ବୋହୂ ବଦନାମ ହୋଇଯିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଯେ ପୁରା ମାମଲାର ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଜିଲେ। ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ସେ ଝିଅମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲକୁ ଭଲସେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଠୋସ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ରହୁଥିବା ଗାଁରେ
पुलिस तदंत आरंभ कला तो जार ना से भितर बाहरिला तो ता नाश देबाकू पुलिस कर्मचारी माने डरुथिले काहेकि ना समय पड़िले पुलिस मानकू मध्य जीवनरू मारी दिया जिवो। गाँर समस्ते तांकू डरुथिले से आउ केही नुहे गाँर मुरबी भैरव प्रसाद मिश्र। भैरव प्रसाद गाँर कोठ घर को लगी गोटे कोठा घरे रहुथिले आ सबुदिन संध्यारे छोट छोट झियो मानक सहित मिसी पुराण पढ़ुथिले तांको केही केबे भी किछि संदेह करंती नहीं। भैरव प्रसाद को स्त्री झियो मानकू तांको घरे पुराण पाठ पढ़ाउथिले किंतु प्राय 4 वर्ष तले तांको स्त्री तांकर 4 संतान को नहीं कुआडे निखोज होई गले। गाँ मुखिया भैरव प्रसाद स्थानीय लोकों को कहिथिले जे से निजर सम्मान चली जावा भरे चुप अछंती नचेत तांको स्त्री आउ को पुरुष सह चली जाइछि। सेही दिन ठारो स्थानीय लोकों को आखिरे भैरव प्रसाद को सम्मान बढ़ी गला। गाँ रे जे केही भी किछि समस्या रे पडुथिले तांको पैसा देई से सहाय्य करुथिले सेथिपाई तांको गाँ लोक पाळी करी खाइबा को देउथिले। पुलिस तदंत करिबा परे जानिबा को पाइथिले कि स्थानीय अंचलर जेउ झियो माने मुखिया भैरव प्रसाद को स्त्री को सहित पुराण पढ़ुथिले एबे सेमानंको भैरव प्रसाद निज घरे पुराण पाठ पढ़ाउथिले आ झियो मानंको खाइबा पई भलो भलो जिनिस सब देउथिले। पुलिस जेते बेले मुखियांको घर चढ़ाऊ कला त सिटु एमिति किछि जिनिस मिलिला जहा देखि स्थानीय लोकंको पाद तळ माटी खसी गला। जेउ मुखियांको अंचलर सब लोक भगवान बोली भाबुथिले से इति नीच आ निष्ठुर केही भी भाबी नथिले। तांको घरे भितरे बहुत प्रकार मेडिसिन आ निशा द्रव्य मिलिला आ जेते बेले से सब जिनिस को जांच करा गला त जना पड़िला कि मुखिया मिठा आ चॉकलेट रे ड्रग्स मिसाई छोट छोट झियो मानक सहित खराब काम सब करुथिले। सेई छोट छोट झियो माने जानि नथिले जे केही सेमानक जीवन को नरक करूछि बोली। प्रकृत रे मुखिया भैरव प्रसाद मनीष नारे गोटे शैतान थिला। परवर्ती समय रे एक कथा मध्य जना पड़िथिला कि मुखिया स्त्री प्रकृत रे जने महान महिला थिले। तांको मुखिया निजे पिटा मरा करी राति रे अंधार रे पिला मानक सहित घरु बाहर कर देथिले। मुखिया को पुलिस बांधी नहीं तांको उचित शास्ति देले। तो सांग माने ए थिला हमर आजिर कहानी। आपण समस्त को मो अनुरोध करूछि कि निज छुआ मानको कड़ा भाव रे सुरक्षा दियंतु विशेष करे झियो मानको। आम चतुर्पार्श्व रे एमिति बहुत शैतान घुरी बुलुछंती। एही कहानी रे झियो 2 जण जे कष्ट पाइछंती से कष्ट जेमिति आउ केही हेले भी न पांतु। बंधु माने ए कहानी विषय रे आपनक मतामत मते कमेंट रे जणाइबे। आउ डॉक्टर मीनाक्षी विषय रे आपण कोन कहिबे कमेंट रे निश्चय मते जणाइबे। वीडियोटी भलो लागिथिले लाइक शेयर करिबा सहित मो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल को ऑल सेट करि दियंतु जहा द्वारा परवर्ती वीडियोर नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुंचीबा द्वारा परवर्ती वीडियोटी देखि परिबे। एबे पाई मो रहिली पुणी देखा हेबो एमिति आउ एक सुंदर कहानी माध्यम रे। जय जगन्नाथ।